Ассалому алейкум, دوستان عزیز. با شما هستم خاصیت شارونسکی مستر شرکت اتمی و بریانت مستر شرکت ما شهرزاد. دوستان عزیز چقدر که میبینیم ما قرار داریم در لایف آرینا و در همینجا جمع اومدیم. ما گذاشت باور میکنه همونقدر بسیار شهروندای روسیه کار میکنن در اینجا گражданино. حیران شدم که چرا این اتمی در کار میکنن. بسیاری‌هاش پرسیدم برای چی شما در همین شرکت کار میکنید؟ و یا میگن که برای که در اینجا محصولات بهترینه، اکولوژیکی تازه و معاشای نقد. حتی کارخانه‌های خودشون هسته هوایی را انتخاب نکرده، شرکت اتمی را انتخاب کردگیان. خوب شدگیه که شرکت اتمی در روسیه شده شدگیه و شهروندای روسیه و اسنگ همش میتونن ریجیستراسیون شون و پولای نقد کار کنن. برای همکاری قطعی ما میتونه رقم رو بنویسه کماندای ما یا جویه های ما اسپانسر شهرزاد اسپانسر دخترکو بنویسه. ما در گروه خودمون شما را دعوت میکنیم به پول همش نشون میدیم یاد میدیم و شما نیز میتونید مبلغای کلان ای شرکت اتمی دریافت کنید. دوستان عزیز ما خیلی که میدونه هر یه ویدیودا ما شما را درباره محصولات شرکت اتمی کمک معلومات میدیم. ما خودم اینمی امپولا استفاده میبرم. این برای اوژانگورا سرعتش سست کردن. ما هزاران بار گفتیم که نیست چیزی که اوژانگوی شما را نیست کنه. میتونید شما اینجا رو تو چاک کنه بکشه اوژانگوتون نیست شوه یا اگه متدای دیگه که انا و بسیاری میگن که رشته ها هستن که ترنگ میکنن روتونه و قدر افکتی خوب نمیتیم. و وقتی که شما علاقه زنها ایسی بولو میشه باید اخود و کسمتیک استفاده برای من استفاده بردگی نیستم برای میگردم من خیلی بزیبای رو من خیلی اهمیته من زرینیم کم ترک پستای من خیلی نگاه میکنم تگی چشمای مده می اوژانگو پیدا شدگی و بسیار آدمایی که میخندن هم جاشون و جاشون پیدا میشه. میتونه که شما رو بتونه کشه رنگی یکون خیلی بلوگی رو نگاه کنه وقتی که ویوم میخندن رنگی ما خیلی ایموتسا نیسته برای که روی ویوم خیلی ترنگه میخنده خیلی میشه روشون خیلی چه کم زن میشه ایخندن اما خنده های دیگه برای پیشگیری که اوژانگو تیز پیدایشون زیاد نشه یعنی که این هم مثال زیاد 44 سال شدیم برای که همین اوژانگ در 1 سالی نزدیک زیادتر نشوه پیدا نشوه اینا پیشونیم مده اوقا نیسته 1 حاضر رو عصبو ما ویران میکنم پیشونیم در پیداش داریم پیشونیم در وپشه نداشتم. انا می امپولای سلکتیو استفاده بردن در کره ایچ خیلی удобно اینم خیلی میگیره наборش 14,000 ایش 2,000 چند روبلای نگاه کنه просто پیش خو یکی روزی که در خانه باشش просто میگیره میشه که اینا میخه بعد عدل نبو میگیره میشه که نسا گفت که عویزتی ندخترو گردن ده شکیدن در کره میدونی که جای گردن ده نه اینمی جای گردن ده که جایی که تیز سینوسوال شما را نشون میده особенно گردن یکم گردن دسته ما даже دستم استفاده میبرم برای که ما دیدم که دستاشون هم استفاده میبردیم برای که خیلی دستاشون پیر نتوه خیلی پیر میشی و با چی میگن شا او خوش میخصوصا وقتی که استفاده میبری محصولات انا می نمود обязательно گردن ده مخدوم چند بار شده استفاده میبرم فایدهش دیدم و من یه خصوصیت دارم که هر روز استفاده میبرم در روزانه در اینترنت نگاه میکنم آدمایی که پیوسته استفاده میبرن ای سلکتیو حتما فایدهش دیدگیان دخترک و زنهای ای سی بولو حتما برای پیشگیری اوژانگو را نیست نمیکنه سرعتی پیدایش سست میکنه. میتونه در اینترنت دربارش بخونه ای انمی نه برش میتونه استفاده بره میتونه تولکا نمیشه بسیار توجیکو چیه میگرن کرم و کروگلازی نمی امپولشه برای همین حتما رقمای روی اکران ده بنویسید همه دیکور همه دی محصولات ماش مده پرم میفهمونیم. یک خصورتی که ما گرفتیم گالری ما پرشد بیا اینم جده مریم امروهای من کجا شدن سونکه های من کجا شدن دوستای عزیز من نمیدونم надо поискать. Достояние Азиз, мы были кроссовки, мы пошли, блин, классические кроссовки. Хамон дошла, мероприятие там наш мы будет брим ресторан, бухури, онжа рафтесте. Достояние Азиз, буроваден, смотрите, какая метель. Вот и она мечета. Акым меровем хона.
омадем иҷа ресторан машҳур буд заказ кардам ки гарм шавем ҳаво хунук буд духтарако кати намиҷада шиштем я чил касем я маска сида заряд надорум دوستانی عزیزی من سلام علیکم همه کسان نازنین سوزین چه خیلی که دیده ویدیوهای مسکو تمام شد مایده ویدیو مونده چی گفتنیم ای همی وخوری که ما رفتیم اولین درجه ما قطعی ادمینستراتوری آفیس رفتم گفتم بینا یاد گیره برای که هر یه نفری که آفیس میبیایم چون باید در برای کار میپرسه و باید мотивация میگرفت میدید که نسام دلی چه خیلی همی کارا می جمع اومد چه خیلی گذرانده میشوم محیطی همی کار دا بدرویا گفتم گوبکا بریم بدیافه همه آواره با بیاد ایجا نغز کار کنه خیمون چه خیلی نغز رفتیم در مهمونی دوستمون بدیم چند جا دعوت ممکنه راستی گفت فرصت نبود که برویم باور میکنه اینمی میبرومدیم یه минут پس دم بیرونیم که ترکشته ابرادنا با بیاد دورترک زندگی میکردیم ای خدی مسکو چی خیلی خلوصا نغز جای نغز دبدیم جمعون نغز بود بسیار وقت مونو می خرید کنی در گذشته ده پیش وقتا که می رفتیم خیلی بیوجت مون خیلی اکنام بود بیوجت مون هر جانو می گشتیم این دفعه که مقصد کار میکنیم اوژه کم ترک بیوجت مون امکانیت میداد که تماشا کنیم بکردیم خرید کنیم به حضور ده و نموشه تماشا کردیم خیلی سوز همرا خوشو بسری ندیدیم نه رو دوباره رفتیم سر قدم یا 3 ساعت راه کفتیم رفتیم نیم ساعت شدیم خستیم دخترکای حسور ای کماندهی منیره هوای اما خساروچی ما رفتیم دیدیم خستیم خیلی بسری گپ نزدیم اما اکادمیا успеха да دوستای عزیز قدی دخترامو بسری گپ زدگی نیستیم رفتیم همین بخوری уже мо дер карда будем чӣ хеле ки дар видеои пештара диде дер карда будем баъд вақте ки рафтем духтаро уже дуромадем зал перемена нашида ман буромадам суратгирӣ уҷа ҷои суратгирӣ набуд ман як чида ҳайрон шудам ки беҳад занҳои рус кор карда истиянд ина ман дигар ширкатҳоро аҳамият медиҳам бисёр узбеко қазоқҳо мисол тоҷико фоизи зиёди кормандои ширкатҳои ҳамин дигара анамин давлата одамош дар бар мегира неки ами атомида бисёруш урусо буданда мафтум значи даходи нағз беҳад маркетинг плани осона дида миё кор карда истиян худошон агар ва деона нестан ку биёян ширкате ки фоида набидан кор кунам хулоса инам хеле дӯстои азиз ва академияда диде чӣ сарости мо будем мо дер кардем ана дер кардем ҳамин зданияро дидестем намедонем чӣ хел парковкаш бирем ҳамха пиёда рафтем ҳамха ях кардем ки бовар кунем ман 100 сол гуфти одамои хеле хунук нахӯрда будам баъд дӯстои азиз академияда духтарҳо ба серӣ надидем хушрӯ ба гап надидем баъди академия шабнишинӣ шуд ман ва видео накардам қадар чӣ хеле ки дидед дар оҷа спонсорҳои мо ай доғистон буданд уҷада хай рақсу бозӣ хӯрдани ҳамаро бо саросима ки тез бурем ки шав бешава мо камтар дуртар зиндагӣ мекардем як хело гостиница будам мо гостиница нагирифтем хаҷомон созай гуфтем апайгулҷон бия гостиница гирем ҳамакаса бестем уже дер шида будакда вақти мо ҳами якум бурда ҳама хашидем ки чӣ хеле батанистки сарда шидем ку бе ягон тайёрӣ иҷадам ҳама хел буд хай гуфтем дафъи дигар ёд мегирем пешопеш ягон гостиница мегирем ягон ҷо аренда барои худмон ва духтаро хай соз уҷарам нағз буд ҳамакаса шитем рақсу бозӣ кардем якта ресторани да озурбоҷониё буд арманиё буд намедонам ана нағз худмона нағз ҷустуват кардем хеле вай набуд бегонаҳо набуданд дар уҷада посетителёш набуданд барое ки пештарак уже бронировать кардаги буданд пешаи сол набуд ай мо ку ана баъди ин духтаро чӣ шид охирон рӯзош мо фақат қазин вариал харидкунӣ рафтем хеле меарчи кӯдако чӣ хелеянд меоранд ма бовар мекунед чӣ гирифта будам мара гуфтанд ки электростансияи поезд биёр гуфт равшан қади испанҷор дута гирифтам дар багажам ҷо намегира як ҳоли зор вайро ҷобаҷо кардам хайм кӯдако да майда чайда гирифтем уже багажо пур шид чӣ хел 10 рӯз гузашт мо намедонем
ما اونجا 7 روزه رفتیم بودیم، دیدیم که کارمون رو اسپه نمیکنیم، گفتیم که نه ما 17 ده میبیم، گفتیم ما باید 15 ده عبرت نمیومدیم، ما 17 ده بلیت گرفتیم. بعد انا دخترها 17 ده گشته آمدیم، یک گله اموسیو قطعی آمدیم. در پیش با یک گله سفرهای دیگه ما که کار نو سر کردیم. بعد ما یک گله ویدیو کردم مرا اپای گلجهان образовательный центр Яхромская Яхромская چه تلفظ میشه و نمیدونم همونجا بود. قطعی спонсори болои монастай Талия шавҳари ҳавай қатимо гав задем вай бениҳоят бохор мекуне ҳайрон шуд структураи мара дак телефони мара қаб дай дига сар намечи ама бояд видео кунам ку бе телефона так футадим шад ҳоли ма бинам даха тамошо кард дид ҳайрон шуд ки да командаи мо унҷа 50,000 ам қаводам буда 50,000 буд боз командаи мада 55,000 одамай ва хеле бовар накардист як ҳама одам харид мекунанд мегам гуфтам ҳо чиқад тоҷикистон камбағал меган чикор мекунанд мегам мехаранд хемо барои саломатишон ҳайҷош апай гуҷон қати апай зулайхо гуфтан гирифт. баъд уҷодам ма ай ҳамин поездка чанд одамои нав қати шинос шудам ки беҳад хурсанд шудам. апай зулайхо қати аввалин дараҷа беҳад зани беҳтарин гап мезадем. ай пеш дидам дубор вохӯрдем ҳамин дубор ба фикрам вохӯрдем беҳад инсони хуб хапагуҷоно мешинохтум 100 сол шид. ана баъд ки моҷада вохӯрдум апай зулфия ай клуби дугонаҳо ҳози апай зулфия дар хуҷанда полнистӣ ба кала гирифтагиай полни мардуми хуҷанд қати апай зулфия кор кардистай офис мекушоянд скоро дар хуҷанд семинар доранд дар худи москва 2-3 бор уже вохӯриёшона кардам. баъд духтаракҳои ҳисор қати шинос шидем. мара занг задан духтаро гуфтанд ки чи апай хусият мо мехоҳем қати шумо вохӯрем гуфтам да ма гуфтам хай майли вомехӯрем гуфтам акам қати шаноза ино лимитай ҳама расписаниямон қали соат ба соатай да гуфтам оли бояд як ҷои дига бояд равем я занаки дигара бинем. апай хусият кия меган куҷо рафтесте ман бо як ҷои дига я занаки дигар мебинем ай куҷое ки чӯ ҳамин любой кас бу нависаш мо мере хайфумо занак бояд хушрӯ моро файруд кудай мега бишинем як гав занем хам атомида кор мекардем ман гиҷо бошам ягон тоҷикои хумона пурсидем мега кадом лем гуфтам не напурсидем и чӣ ба ҳаво хеле дадами шавхай хестем рафтем мерем шинос ҳамашон шинос бироваранам хай структураи худам духтарои беҳад фаъол қачон як духтараки дига буд уро номуша ёдам бур омад хеле урусӣ гап мезадак сурат гирифтагим қатиш инҷа сурата мемонам. и духтарак мара да Москва да Тоҷикистон будам гуфтам ки Москва биём мумкина қатифтон вохӯрдан гуфтам ҳо. баъд Москвада гуфт ки ама академия қатисон вохӯрам ма гуфтам майли. баъд академияда биромад сурат мегирем гуфт баранги урусако будак да ха сурат гирифтем то баъд меган кия гуфтам ман намедонам кадом структура сурат гуфт хати сурат гирифтем оказывается ваям структураи худам будай ана структураи худам будай дар линияи Мунира беҳад духтарои фаъол бовар кунем рафтем хай қативаё шинос шудем 4-5 духтар беҳтарин инсоно. ана ай пеш қати рудоба шинос шудем. Рудоба это отдельная история духтаро база знания рудоба зур рудоба қати шинос шудем қати рудоба Норинисо бо қативаи занакам шинос шидем зур занакҳои зур боевой деловой қати дафъа шинос шидем полностью. баъд кира бо дидам Фирӯза Садовода дидам рафтам кия наёфтам мавзуна набуд раиса Садовод набуд мавзунара надидаму Фирӯза қати как всегда вохӯрдем ана бо чи хайк бисёр будам вохӯриё хотирмонош ҳам ёбданда духтаронам духтарако қати вохӯриё кардем. нағз буд рӯзомон нағз гузашт хотирмон дар хотирамон мемона беҳад нағз гузарондем. академияро якум бор ма академияда иштирок кардам. бисёр занои тоҷикам якум бор иштирок карданд ва умуман ами академия успех ҳами чанд сол шуд 2018 дар Россия кушода шуда бошад значит 2 сол 7 солда тоҷикон нав саҳна биромаданд бароки тоҷикон нав кора сар кардам. хулосарам хеле дӯстои азиз намеқа хотира ай сафари мо кадом лаҳзаҳои хотирмон дар хотирам набошад дар хотири шумо боша одамое ки қатон вохӯрдем ва бениҳоят шодам
ки дар ҳамин сафар мо қати шумо вохӯрдем, шинос шидем, ана қати духтарои дигар структура, қати Оиша, дигар линиёҳо, ним духтарако қати ягала духтарако қати Шоҳина, хай Фотима Бону қати ма шинос будам. Ана бо ки буд ҷа ягала одамо хай хулоса апай мавҷуда қати, апай мавҷуда хулоса бо чанд рӯзи дигар дар кӯраки историямаш монда нақл кунам. Хулоса инам хеле дӯстои азиз дар намиҷа видеоҳои Москва тамом мешаванд, барои ки бисёр гаштан эҳсосӣ будан мо на усупети видео кардагӣ нестем. Мерем я встреча мешава гам мезанем, ман мегӯям ви видео накардем. Хулоса инам хеле духтарако видеои Москва тамом шуд. Ака влогҳои душанбеи Тоҷикистонда мегзарем. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.